Hello guys, welcome back to Med Bros Podcast. Yes, I'm Eden. I'm Hidayat. And okay, so basically kita dah episod yang kelima. Apa yang kita dah ada dekat our journey from episod 1 sampai episod 5 ni? So Hidayat? masa awal-awal tu kita try publish our podcast ni in our personal punya account. Yes. Yeah, so and then we decide ourselves that maybe we should have a proper channel. Yes. So that's why we create a new channel for our Instagram and Yes. also YouTube lah And also Spotify. and Spotify. So untuk tiga-tiga platform ni, you guys boleh just search Med Bros Podcast. Ada kat Spotify, ada kat YouTube, ada juga dekat Instagram. So let's say kalau korang tengah drive tu tiba-tiba, you know, kita orang tahu you guys pun dengar juga keluar sekejap podcast yang lain. Why not dengar our podcast juga? Yes. Driving pergi kerja, boring, sangkut dalam jam, buka Med Bros Podcast. Ada some ilmu-ilmu. So kita start dengan episod yang kelima ni. Di samping tu kita ada terdengar dua tragedi yang berlaku lah actually recently yang melibatkan healthcare staff lah. Salah satu tragedi tu adalah daripada yang melibatkan staff nurse, dan salah satu lagi tragedi ni melibatkan seorang doktor lah. So Hidayat, so yang first tragedy ni berlaku di utara tanah air lah. Okay. Seorang staff nurse berumur 31 tahun dibunuh oleh suaminya sendiri. Okay, dia ditikam dekat dada sebelah kiri. So and then menyebabkan kematian lah. Kita tak sangka ada berlaku kes macam ni towards our healthcare staff kan. Yes. Sebab kita memang ada juga sebelum-sebelum ni juga kita dengar kisah-kisah tragedi macam ni. Tapi benda ni still mengejutkan jugalah. Yes. Yang second tragedy lagi mengejutkan. Very saddening, very saddening. Yang second tragedy ni melibatkan seorang doktor yang mempunyai bayi berumur 8 bulan. So what happened is I don't know the real stories, and we don't want to go too much details about it. Tapi in conclusion dia ada salah satu seorang doktor di hospital, salah sebuah hospital di Ceras, pergi ke hospital bekerja dan tertinggal lah, basically unintentionally tertinggal baby dia dalam kereta selama 10 jam, and then sedar selepas 10 jam kemudian. Heartbreaking news lah yang melibatkan doktor dan staff nurse. So kita orang daripada pihak Med Bros Podcast ni actually nak mengucapkan takziah kepada dua-dua ahli keluarga mangsa yang terlibat, dipermudahkan semua segala urusan dan cabaran yang dihadapi lah. Our next topic ni basically is quite a bit sebenarnya controversial topic. Okay. Kalau you know erectile dysfunction tu is some people say is probably a hoo-ha topic kan, a bit tabu topic, tapi PREP pun sama juga. Actually is a controversial topic yang ada perdebatan sebenarnya before. Okay. So what exactly is PREP? So PREP ni itu adalah short form lah. Basically PREP ni adalah short form. So nama panjang dia adalah Pre-Exposure Prophylaxis. Pre-exposure prophylaxis ni adalah sejenis ubat lah. It's either injection ataupun adalah ubat makan. So untuk orang yang berisiko tinggi untuk prevent HIV. Orang yang berisiko tinggi ni termasuklah orang-orang yang homoseksual. Golongan-golongan gay, golongan LGBT, dan juga golongan-golongan orang yang kerap high risk behavior. Having multiple sex partner. Yes. So serentak. Yes. So untuk golongan-golongan macam ni ada ubat sebenarnya untuk prevent daripada HIV. Of course golongan-golongan ni dia orang lebih terdedah kepada HIV. So kalau sebelum ni kita sebenarnya bergantung kepada barrier kondom kan. Kondom, yes. Tapi kita ada juga orang kata apa, medication for it. Sama macam contraception. Yes. So untuk prevention to HIV ni pun kita ada medication juga. Ada controversial sebab diorang mengatakan sebenarnya bila kita ambil ubat PREP ni, dia menggalakkan gejala-gejala orang kata apa yang tidak bermoral ni berleluasa.
sekarang pun dengan situation sekarang, let's say without the medication, the incidence of orang kata apa HIV AIDS ni memang tinggi. Walaupun ada ubat, tapi bayangkan ubat yang untuk HIV AIDS ni bukannya murah. And it's very costly and have side effects as well. Cost tu kita boleh kurangkan dengan adanya prevention terhadap orang kata apa HIV AIDS ni. Transmission of HIV AIDS ni. So kalau orang kata macam golongan-golongan yang ni lebih pada menggalakkan golongan-golongan gay ni buat seks, anal and everything, sama macam kita cerita pasal kewujudan kondom. So story dia lebih kurang sama juga. Yes. Kau nak have sex with multiple partner, you have to use condom. Yes. So condom still ada. Yes. Betul tak? Cuma kita nak golongan yang high risk behavior ni. Kita golongan-golongan ni, they should be aware that ada medication that can prevent HIV. Bagi for me it's very good because you know it's evolution of medicine lah. I would say it's a future of medicine. You know, like human behavior. We're talking about human behavior varies daripada zaman dulu zaman sekarang. You know, we are evolving. Our behavior as well evolving. It goes parallel to our medicine as well. That is evolving. Macam kita sembang pasal vaksin kan. Contohnya the highly infectious disease, kita ambil vaksin untuk prevent certain disease, infectious disease. I think is almost there, you know. Tapi not quite yet lah. Macam HPV kan, you know, HPV vaksin, ada vaksin right? Because of infection human papilloma virus ni. So tapi untuk HIV dia tak ada vaksin, tapi dia ada PrEP ni lah untuk prevent you know HIV. Mungkin sekarang ni diorang banyak fokuskan kepada golongan yang memang dah ada HIV contohnya. So let's say HIV people pun dah berkahwin, and then you know bila dia nak bersama dengan isteri contohnya, so they should take the pill. Let's say kalau the wife, the partner is tidak terkena lagi dengan HIV, so golongan yang ada risiko tinggi boleh terkena ni, contohnya the partner of the HIV person, they can take the medication. And then we have that medication. I think that medication is available in Malaysia. But how effective is PrEP? Okay, PrEP ni kalau kita untuk prevent HIV ni, kalau kita ambil macam mana doktor prescribe, kita ambil exactly macam mana doktor prescribe, it is almost 99.9% effective. You know, so this is I think a game changer lah in medicine. Yeah, definitely it's a game changer. It's only about penerimaan masyarakat je sebenarnya. Betul. Tapi it's definitely a thing yang akan you know mengubah landscape health medicine lah. In a way lah. Macam mana kita dapat vaksin COVID-19 sama jugalah. PrEP ni macam mana kita nak ambil dia? Macam mana? Okay, so untuk certain untuk diri kita, kalau kita plan nak ambil, let's say kita plan nak ambil ubat PrEP ni lah, kita categorize diri kita ni dalam kategori yang mana? Ada 2 kategori untuk PrEP ni. Satu untuk yang receptive anal sex, atau orang yang duduk bahagian bawah di mostly di golongan yang homoseksual lah. Okay, untuk golongan ni dia kena ambil secara setiap hari, makan ubat tu setiap hari selama 7 hari. Okay, itu golongan yang pertama. Golongan kedua adalah untuk receptive vaginal sex. Golongan-golongan yang ni kena ambil selama 21 hari setiap hari. Saya rasa ada juga sebenarnya yang they call it on demand. So on demand ni, on demand pills ni sama macam emergency pills lah. Basically you take it like you know 24 to 48 hours before the activity start lah. Tapi the safest way is macam ni lah, which is 7 and 21 days lah. 7 and 21 days. So that's pretty much about PrEP lah. So kita nak masyarakat you know tahu kewujudan PrEP ni. Alright. Kita nak create awareness sikit, you know. Dekat negara-negara masalah sekarang LGBTQ+, whatever it is, dah banyak dah, and kita nak selaraskan dengan kita punya ilmu juga lah sebenarnya. So talking about that, kita ada medicine
By right sepatutnya this medication should be available in private clinics lah kan. Should be easily readily available lah. Yes. So that is PREP. And sekarang ni adalah bulan Oktober. Ya, bulan Oktober ni adalah bulan apa, Dr. Dayat? Biasanya Pink Awareness. Pink October Awareness ni adalah mainly is a breast cancer awareness lah. Yes. So kita nak bagi awareness untuk semua wanita di luar sana lah. Mana-mana kita, kawan-kawan kita pun sebenarnya sekarang ni kita dah dengar, kalau audience kat luar sana mesti pernah dengar salah seorang kenalan diorang perempuan kena breast cancer. Breast cancer ni adalah kanser nombor 1 untuk perempuan lah. Yes. Di Malaysia. And cancer ni 99% banyak berlaku dekat wanita dan 1% and less adalah berlaku pada lelaki lah. Korang jangan ingat lelaki tak boleh kena. So lelaki boleh kena. The first presentation most of the time adalah breast lump. Right? So breast lump ni bergantung. Kadang-kadang dia sakit, kadang-kadang dia tak sakit. Yes. And you need to be aware of that. Right? Yes. So most of the time ketulan payudara yang tidak sakit ni bersifat malignant. Malignant ni adalah ketulan yang cancerous. Okay? Betul. Ketulan barah. Okay? Kalau yang sakit selalunya adalah benign. Contohnya macam cyst, fibroadenoma ataupun abscess. Itu contoh-contoh kalau benign. abscess ni dia sakit sebab infection lah. Kalau cyst, fibroadenoma ni biasanya dia selalu sakit bila tengah menses. Yes. So that's why you need to be aware berapa lama you kena ada ketulan payudara ni, and then berapa cepat besar dia, and is it painful or not painful, and kena aware sebenarnya yang diri kita ni ada predispose tak? Okay, risiko tinggi tak untuk develop breast cancer? Contohnya umur. Yes. Alright, so umur 30 ke atas ni biasanya risiko dia lebih tinggi compare to younger people untuk develop wanita-wanita yang lebih muda. Breast cancer. And then hormonal factor. Contohnya contraception use, okay? Betul. Contohnya kalau you guys guna contraception yang lama, contoh yang contohnya macam pills ke, injections ke, right? So exposure to hormonal itself adalah risiko tinggi. Contohnya kalau period pada umur yang sangat awal, ataupun menopause pada umur yang sangat lambat. Yes. So ini pun orang kata risiko untuk develop cancer lah. Biasanya bila ada ketulan ni, one thing that you have to do is you have to meet doctor. You kena berjumpa dengan doktor kat klinik kesihatan ke, private clinics ke, hospital ke. You just have some examination. Doctors akan buat triple assessment untuk diorang ni. So every doctors basically knows about this, the triple assessment. So what is the first assessment? So, the first assessment adalah history and physical examination. Right? So maksudnya one. Dia akan tanya macam apa yang saya bagi tahu tadi lah, apa yang saya tanya pasal ketulan, ada risiko ke tak ada risiko, and then kita akan buat examination juga. Okay, breast examination. And then dalam masa tu kita akan nilai sama ada dia suspicious ataupun tak suspicious. Kalau tak suspicious sekalipun, kita akan proceed dengan next step, which is imaging. So kita biasanya akan buat ultrasound ataupun dan juga mammogram. Okay, either lah. So untuk orang yang berusia biasanya kita akan buat mammogram, orang yang muda kita akan buat ultrasound. So from there, kita akan review balik dia punya imaging. And then kita akan decide untuk buat biopsi. That is the third assessment. Okay, kita akan buat biopsi. Ada beberapa method lah. Okay, true cut biopsi dengan aspiration lah, needle aspiration. Tapi I rasa you guys tak perlu tahu in detail lah. Just mungkin diorang guna jarum kecil dengan jarum besar lah basically untuk dapatkan spesimen tu. Cuma diorang that is the process, triple assessment daripada history and physical examination, imaging dan juga biopsi. Dari situ barulah kita boleh buat conclusion
sama ada ketumbuhan tersebut adalah bersifat malignant ataupun benign. Okay, Yes. benign tu maksudnya bukan kanser, malignant ni maksudnya kanser lah. Alright. Yes. That is basically our job as a doctor. We will do the triple assessment for you guys. But what about you guys? What you guys need to do? Yeah. You guys need to do self-examination as well. You know, untuk especially kalau korang tahu korang ni adalah berisiko, dan daripada segi first assessment kita bagi tahu tadi, adakah korang ni wanita-wanita ni golongan yang berisiko kena breast cancer. Jadinya you guys have to do it at least once a month lah. Palpate your breast yourself after your period, you know, because during your period sometimes your breast memang a bit engorged lah. Yes, so you cannot really feel it, you know. So most women, I would say, they have to be aware of their breast lah. Ada rasa satu lump, check sebelah lagi ada ke tak, and then know when to seek a doctor. Okay, so itu peranan daripada wanita-wanita yang kita nak kat luar sana. Self breast examination ni, okay, basically kita boleh pecahkan kita punya breast area ni kepada 4 bahagian quadrant lah. Okay, 4 bahagian. So you can orang kata palpate ni ataupun sentuh ni dengan bermacam-macam cara lah sebenarnya. Yes. In a circular motion ke, ataupun ikut quadrant ke, it doesn't matter as long as you keep on doing it. Tapi jangan lupa juga untuk rasa ketulan di bahagian ketiak jugalah. Yes. Sebab breast cancer ni kebanyakannya dia merebak melalui kelenjar limfa. So kelenjar limfa yang terdekat dia akan pergi ke kelenjar limfa ke ketiak lah. Kenapa pentingnya nak check self-examination ni? Satu, korang nak tahu juga korang ni ada cancer ke tak. Yang kedua, survival rate. We are talking about survival rate, you know. Most of breast cancer, I would say the 5-year survival rate is very high. Yeah. Kalau you guys detect breast lump tu lebih awal, not saying cure, but you guys might live longer time rather than kita diagnose masa dah stage 3, 4 dah metastasize, dah pergi ke bahagian lain, you know. So that is very important lah, I would say. Dan yang sedihnya selalunya kita akan encounter yang bila contohnya seseorang tu dia dah tahu dah dia memang menghidap kanser payudara, barah payudara. And then dia decide nak seek traditional treatment. They want to seek alternative treatment. That is the saddest part to me lah, because 99%, I would say 100% lah, kalau people yang nak seek traditional ataupun alternative treatment ni, they would come with later stage of disease. Yes. So contohnya bila datang kat kita mungkin stage 2, stage 1, stage 2, tapi initially kan, and then bila diorang kata refuse treatment, most of the time dia akan datang balik juga. So bila diorang datang balik tu, most of the time dah stage 4. So stage 4 is a very difficult stage to treat. Most of the time is a palliative care. Sometimes we don't even do a surgical removal. So it's very at that stage. Orang kata apa, sangat-sangat lewat lah. I nak dengar lah people outside yang maybe I tak tahu kalau ada kan, sebab I tak pernah lagi dengar so far yang memang dah tahu diri dia tu ada kanser payudara. Okay, kanser maksudnya bukan benign, kanser payudara, and then seek alternative treatment and you are cured by it. Yes. Kalau ada, I want to hear comment. Yes, kita put a comment ke, because I never heard of it. Yes. Most of the time bila diorang dah diagnose cancer, bila diorang tak go through proper treatment, you know, which is surgical and chemotherapy, so golongan-golongan macam ni selalunya akan datang dengan stage 4. Betul. Dia dah bukan stage 3. Betul. Stage 4 straight. So it's too late. A bit too late dah. It's too late. At least sekarang kita ada October Breast Cancer Awareness Month. At least this month you guys go and check yourself. Banyak yang mana yang ada lump tu this month. Now after you listen to this podcast, go to clinic, go to hospital and have a check, you know. And then bulan ni sebenarnya banyak hospital yang buat aktiviti untuk breast cancer awareness ni.
diorang akan provide Mammogram service. free. Yes, a free mammogram. So Yes. Just Gunakan. asking around, kan? Yes. Just asking, because at this point of time senang untuk you guys buat mammogram, and then you guys literally can, orang kata apa, screening yourself. Betul. Sama ada you ada, orang kata apa, predisposed untuk breast lump, untuk malignancy or not lah. And you guys boleh juga Google mana-mana klinik. A lot of clinic actually as well are providing maybe very cheap mammogram price, very cheap ultrasound price at this month, October. Yeah. You know, to support the cost lah basically. So Google, find it, get investigated. Our next topic is related to basically around this month jugalah sebenarnya. Air pollution lah. So di air pollution ni dia memang selalunya bermusim lah. Air pollution ni sebenarnya, orang kata apa, jerebu lah jerebu ni datang sebenarnya banyak daripada negara Indonesia. Alright, so diorang ni literally tak nak mengaku sebenarnya. Indonesia tak pernah mengaku pun yang apa ni, punca-punca jerebu dekat negara Malaysia ni adalah datang daripada diorang. They always deny. Tapi bila kita tengok statistik dengan data kan, like you know, the rate point tu, most of it adalah dekat, you know, dekat kawasan Kalimantan tu. Dekat area Palembang tu penuh pembakaran hutan dekat situ. I ada listen lah pasal, you know, dekat dalam podcast, basically we urge Menteri Alam Sekitar kot kan. So untuk, you know, voice out dia punya orang kata apa, stand against the haze ni towards Indonesia, sebab it definitely affecting us. Yes. Okay? Especially in our healthcare system our jugalah. healthcare system akan definitely affected. A lot of people are coming in sick. Yeah, so for the past 1 week or 2 kalau weeks. you guys and people akan datang dengan respiratory symptoms. Yes. Okay, and then the most age group yang easily affected adalah pediatric group. Okay, golongan kanak-kanak ni sangat-sangat senang terdedah dengan penyakit masalah paru-paru ni disebabkan haze. Yes. So I rasa sekarang ni dah beberapa tempat sebenarnya yang diorang punya air pollution index tu dah tinggi. Especially kat mana yang tinggi? Dekat Negeri Sembilan, Port Dickson, area Melaka, Johor, KL. Ya, KL memang like well known kan. So lagi bertambah teruk. Dia dah jadi musim, and definitely I'm expecting a lot of respiratory cases yang akan banyak datang ke hospital as well. Yes, so especially lah, I rasa golongan-golongan yang ada asma, okay, one thing, golongan-golongan pediatric group, okay. So that's why I rasa kita as a healthcare provider kan, contohnya macam, you know, hospital management and everything ni, they should provide data to the kata apa, government, to the KKM ke ataupun Menteri Alam Sekitar ni, supaya nak menunjukkan at this point of time sebenarnya we are truly affected. Healthcare system ni truly affected by the haze. Caused by other country. Okay. So I call out Indonesia. And for audience kat luar sana juga, hope to really taking care of yourself. You know, now it's really not a COVID pandemic anymore, not so much, but I would suggest everybody to at least wear mask as well lah. Pakai mask pergi mana-mana. Maybe you guys still boleh pakai mask, and protect others, protect yourself, and protect everybody lah basically. Especially young kids, golongan-golongan kanak-kanak ni, dia orang lebih cenderung untuk jatuh sakit, dan bila dia orang jatuh sakit ni usually lagi teruk lah daripada kita orang besar. So bila budak-budak ni jatuh sakit, yang susahnya kita. Kan? Kita sebagai mak bapak ni pun susah. Bukannya dia affect, you know, one person je, dia akan affect the parents. Yes. So currently at the moment we are having this episode, right? The haze is still there. Yes. Haze ni, jerebu ni masih lagi teruk lah sebenarnya. And I'm sure everybody out there as well, di kalangan kawan-kawan korang, di kalangan sekeliling
di sekeliling korang ni, semua banyak jatuh sakit. Ramai sangat jatuh sakit sekarang. So jangan terkejut lah bila hospital tu, you know, bahagian kanak-kanak ke, especially penuh kan, ke. penuh. Yes. Even private pun penuh. Then Yes. macam mana? So yes, that is the current issues that we are having at the moment. Yeah. So that's pretty much our podcast for today. Yes. We cover a few topics lah. Basically related with current, you know, issues. Current issues. Akan ada banyak lagi topik-topik yang kita akan sembang pada episod yang ke-6 nanti. So we still want to cover about the marijuana. Yes. You know, we still want to cover about the sexual health. I Yes. think we gonna go back to that. Yes, definitely we are going back to that. Yeah. But one thing for sure, we need you guys to subscribe, Yeah. follow, Jangan lupa and like. Like dan subscribe kita. Yes. You guys support us. We are more than happy to provide more information for you guys. So take care everybody. Salam takziah kepada dua mangsa tragedi. Yep. And untuk kawan-kawan kat luar sana semua, audience, we might not know everyone out there, but taking care of yourself, pakai mask, you know, and protect everybody. Protect yourself, protect everybody surrounding you, and be healthy, guys. Bye-bye. See you guys on the next video.